Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la 3e année de collège, la 5e séquence, les organes lymphoïdes et la coopération cellulaire. إذا بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي المقطع الخامس الأعضاء الليمفاوية والتعاون الخلوي. Je pose le problème. Le système immunitaire est constitué d'un ensemble d'organes et de cellules. إذا الجهاز المناعي مكون من مجموعة من الأعضاء les organes والخلايا المناعية. Les organes s'appellent organes lymphoïdes. هاد الأعضاء تسمى بالأعضاء الليمفاوية. Les cellules sont les globules blancs ou leucocytes. والخلايا المناعية ما هي إلا الكريات البيضاء اللي كنسميوها les leucocytes. Les questions qui se posent: quelle est l'origine des cellules immunitaires et quels sont les rôles des divers organes lymphoïdes؟ إذا السؤال الأول: ما هو أصل الخلايا المناعية وما دور الأعضاء الليمفاوية؟ La deuxième question: comment les leucocytes coopèrent-ils au cours des réponses immunitaires؟ ما هي طبيعة العلاقة بين هذه الخلايا اللي هي الليوكوسيت أثناء حدوث ما يسمى بالاستجابة المناعية؟ La réponse immunitaire. Très bien, alors on commence par l'activité 1. Les organes lymphoïdes est à l'origine des cellules du système immunitaire. إذا الأعضاء الليمفاوية وأصل خلايا جهاز المناعة. On distingue deux catégories d'organes du système immunitaire. D'une part, le thymus et la moelle rouge osseuse, et d'autre part, la rate et les ganglions lymphatiques. إذا هنا غادي نميزو ما بين جوج تاع الأنواع في ما يسمى بالجهاز نتاع الأعضاء بطبيعة الحال فيما يسمى بالجهاز المناعي. من جهة عندنا لو تيموس ولا مويل روج اوسوز، هادو كنسموهم لي زورغان ليمفويد سونترو. من جهة أخرى عندي لا غات et les ganglions lymphatiques. Alors, هادو كيتسماو les organes lymphoïdes périphériques. La moelle rouge osseuse est à l'origine de toutes les cellules sanguines. إذن هاد la moelle rouge osseuse مصدر كل الخلايا الدموية. Que ce soit les globules rouges, les hématies, اللي هي الكريات الحمراء اللي هي les hématies, et les globules blancs, les leucocytes, وأيضا الكريات البيضاء اللي هي les leucocytes. En effet, des cellules souches donnent par une série de divisions et de transformations toutes les catégories de cellules sanguines. بالتالي فواحد المجموعة من الخلايا اللي كنسميوها الخلايا الأم هي اللي عن طريق مجموعة من الانقسامات والتحولات غادي تعطينا كل الخلايا الدموية. إذا كما كنلاحظوا هنايا on a les cellules souches qui par des divisions cellulaires ils vont donner toutes les catégories de cellules sanguines. Alors هاد les cellules sanguines هما alors tout d'abord on a les macrophages, après on a les granulocytes et les lymphocytes. هاد les lymphocytes ce sont des leucocytes, ça veut dire qu'ils sont des globules blancs. Alors, la moelle rouge osseuse est aussi le lieu de la maturation des lymphocytes B. إذا قلنا على مستوى la moelle osseuse، إذا على هذا المستوى، إذا في العظام يعني على مستوى هاد la moelle osseuse كيتم نضج les lymphocytes B. Le thymus est le lieu de maturation des lymphocytes T. في حين أن le thymus، alors عندنا هنا le thymus على هذا المستوى كيتم نضج les lymphocytes T. Après leur maturation, les cellules immunitaires, les leucocytes, se concentrent dans la rate et les ganglions lymphatiques. قلت بعد نضج الخلايا المناعية اللي هي الليوكوسيت كتجمع se concentre au niveau de la rate يعني على مستوى الطحال et les ganglions lymphatiques اللي هما العقد الليمفاوية.
Leur circulation est assurée par les vaisseaux lymphatiques et les vaisseaux sanguins. فبعد ذلك تلتحق بالجهاز الدوراني عن طريق ما يسمى les vaisseaux sanguins يعني عن طريق الدم et les vaisseaux lymphatiques يعني عن طريق الليمف. L'inflammation et le gonflement des ganglions lymphatiques est un signe d'une présence d'un microbe pathogène dans l'organisme. بالتالي فالالتهاب أو تضخم العقد الليمفاوية دليل على وجود جراثيم ممرضة داخل الجسم. Alors le document 1, l'origine des cellules immunitaires et les organes du système immunitaire. إذا كما كنلاحظوا هنايا في الوثيقة alors قلنا les organes lymphoïdes كنقسموهم les organes lymphoïdes centraux اللي هما la moelle osseuse rouge et le thymus. Alors, قلنا le rôle نتاع la moelle rouge des os et le thymus. Tout d'abord, نبدا بلا moelle rouge des os. Le rôle, c'est l'origine de toutes les cellules sanguines, y compris les leucocytes, بمعنى أنه مصدر كل الخلايا الدموية منها les leucocytes. وهي أيضا على مستواها كيتم نضج les lymphocytes B. Le thymus, c'est un organe lymphoïde central. Alors, le rôle dialo, c'est la maturation des lymphocytes T. D'abord, on va les organes lymphoïdes périphériques. Alors, les organes lymphoïdes périphériques, huma les glandes adénoïdes, les amygdales, les ganglions lymphatiques et la rate. Le rôle dialhom, c'est la concentration des leucocytes matures. إذا تما كيجمعوا لنا les leucocytes اللي كتكوننا déjà et la rencontre avec l'antigène et le déclenchement de la réponse immunitaire. Activité 2, la coopération cellulaire au cours de la réponse immunitaire spécifique. النشاط الثاني التعاون الخلوي خلال الاستجابة المناعية النووية. Un antigène est tout élément capable de déclencher une réponse immunitaire. إذن l'antigène هو كل عنصر قادر على إثارة استجابة مناعية. Peut s'agir de microbes, de tissus étrangers ou de cellules anormales comme les cellules cancéreuses ou les cellules infectées par un virus. يقدر يكون هذا l'antigène c'est un microbe ولا يكون جزيئات أجنبية أو خلايا غير عادية كالخلايا السرطانية مثلا أو خلايا مصابة بفيروسات. En 1967, Mosier a isolé des macrophages et des lymphocytes d'une souris saine. إذا باش نثبتوا هذا التعاون الخلوي خلال الاستجابة المناعية النوعية قام هذا مسيو موزيي سنة 1967 قام بواحد التجربة. شنو دار؟ قام بعزل لي ماكروفاج اللي هما البلعميات الكبيرة et des lymphocytes اللي هما الكريات اللمفاوية من واحد الفأر اللي هو سليم. Il a ensuite disposé ces leucocytes dans 3 milieux différents. وبالتالي فقام بتوزيعها على 3 تاع الأوساط الزرع en présence de globules rouges de mouton. إذا قام قلنا بالتوزيع ديالها في 3 أوساط زرع بوجود كريات حمراء نتاع خروف. Donc GRM كتعني globule rouge d'un mouton. Alors les GRM vont jouer dans l'expérience le rôle d'antigène. وبالتالي هاد الكريات الحمراء نتاع الخروف اللي هي لي GRM كتعتبر بحال ان انتيجين يعني مولدات المضاد بالنسبة للفأر. Le tableau suivant résume les conditions et les résultats de l'expérience. فالجدول كيلخص لنا نتائج هاد التجارب. La production d'anticorps signifie que la réponse immunitaire spécifique a eu lieu. وبالتالي فيدل إنتاج مضادات الأجسام على وجود واحد الاستجابة المناعية. إذا غادي نشوفوا هاد النتائج في الجدول. Alors قلنا في الوسط الزرع الأول
ما عندناش لي ماكروفاج، عندنا لي لينفوسيت تي بي وعندنا لونتيجين. مي لو ريزولتا النتيجة pas de production d'anticorps contre GRM، بمعنى عدم إنتاج مضادات الأجسام ضد هاد GRM. نشوفو دابا الوسط الثاني. إذا وسط الزرع الثاني، alors les macrophages ils sont présents بمعنى وجود للبلعميات. les lymphocytes T et B sont présents aussi. إذا قلنا هاد الكريات الليمفاوية B و T حتى هي موجودة. l'antigène GRM اللي هما لي globules rouges du mouton aussi sont présents. donc وجود أيضا نتاع هاد المولد المضاد اللي هو l'antigène. le résultat إذا النتيجة إنتاج production d'anticorps contre le GRM. إذا هنا لاحظنا إنتاج مضادات الأجسام ضد هاد GRM. نشوفو دابا وسط الزرع الثالث. alors les macrophages ils sont présents، بلعميات موجودة. les lymphocytes T et B sont absents. إذا قلنا الكريات الليمفاوية B و T هي absente donc غياب. l'antigène GRM présent موجود. إذا هنا لاحظنا باللي عدم إنتاج مضادات الأجسام ضد هاد GRM، بمعنى أن في وسط الزرع الثالث ولو أننا عندنا موجودين لي ماكروفاج، عندنا غياب نتاع لي لينفوسيت تي بي، ما تمش إنتاج مضاد الأجسام ضد هاد GRM. إذا كيفاش غادي نشرحوا نتائج هاد التجربة؟ L'expérience de Mosier montre que la réponse immunitaire spécifique et humorale ne peut pas avoir lieu qu'en présence des macrophages, des lymphocytes T et des lymphocytes B, en plus de l'antigène. بمعنى أن باش تتم واحد الاستجابة مناعية لابد من وجود لي ماكروفاج اللي هما البلعميات، لي lymphocytes T et B et l'antigène. En absence des macrophages, des lymphocytes T ou des lymphocytes B, la réponse immunitaire ne peut pas avoir lieu. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de production d'anticorps. إذا قلت في غياب les macrophages، alors il n'y a pas de production d'anticorps، ما يمكنش يتكونوا لنا مضادات الأجسام. في غياب les lymphocytes نفس الشيء، ما يمكنش تكون استجابة مناعية وما يمكنش تكون لنا مضادات الأجسام. إذا باش تكون une réponse immunitaire ضروري من وجود les macrophages et les lymphocytes T et B. Donc la réponse immunitaire nécessite une coopération entre les macrophages, les lymphocytes T et les lymphocytes B. بمعنى أن باش تكون واحد الاستجابة مناعية لابد باش يكون واحد التعاون خلوي ما بين les macrophages, les lymphocytes T و les lymphocytes B. بمعنى ضروري ما خص يكون واحد التعاون ما بين البلعميات والكريات الليمفاوية B و T، عاد تم واحد الاستجابة مناعية وبالتالي يتنتجوا مضادات الأجسام ضد هاد مولد المضاد. Alors, je passe au dernier document, c'est le document 3. Alors, le document 3, mécanisme de la coopération cellulaire au cours de la réponse immunitaire spécifique. Alors, les macrophages phagocytent l'antigène et le présentent au lymphocyte T4. Ces derniers prolifèrent et se transforment en cellules sécrétrices de substances activatrices. بالتالي فهاد لي ماكروفاج ضروري مخصهم يتعرفوا على l'antigène و يبريزونتيو au lymphocyte T4. Alors une fois هاد لي lymphocytes T4 كيتعرفوا عليه، هاد الأخيرة ils vont proliférer بما غادي يبداو يتكاثروا، ils se multiplient et se transforment en cellules sécrétrices de substances activatrices، و غادي تولي خلايا اللي هي تقوم بالتنشيط، والبعض منها غادي يعطينا دي سيلول ميموار. لي سبستانس اكتيفاتريس اللي هي هاد المواد اللي غادي منشطه
vont provoquer la prolifération des lymphocytes B. إذن هاد المواد اللي نتجت غادي دير لنا une activation نتاع les lymphocytes B qui va sécréter les anticorps et en lymphocyte T نفس الشيء غادي تقوم بتنشيط هاد les LT8 activés باش تقوم بإنتاج ما يسمى بلي lymphocytes T tueurs. Et dans les trois cas, on a aussi une formation de ce qu'on appelle les cellules mémoire. إذن هنا كيبان le mécanisme de la coopération cellulaire. Je passe aux questions, je réalise. Présentez avec votre propre style le rôle des organes lymphoïdes. إذن déjà شرحت لكم في المقطع في الجزء الأول من هذا المقطع. Le système immunitaire subdivisé en organes lymphoïdes centraux et en organes lymphoïdes périphériques. Alors, les organes lymphoïdes centraux, هما la moelle rouge des os et le thymus. Alors, le rôle de la moelle rouge des os, c'est quelle est l'origine de toutes les cellules sanguines et des leucocytes aussi. Et à ce niveau se fait la maturation des lymphocytes B. بالنسبة le thymus, le rôle dialo, c'est la maturation des lymphocytes T. بالنسبة les organes lymphoïdes périphériques, alors on a cité les glandes adénoïdes, les amygdales, les ganglions lymphatiques et la rate. Le rôle, c'est la concentration des leucocytes matures, la rencontre avec l'antigène et le déclenchement de la réponse immunitaire. Interpréter les résultats de l'étude. D'après les résultats du tableau, on a pu déduire que la réponse immunitaire spécifique humorale ne peut pas avoir lieu qu'en présence des macrophages, des lymphocytes T et des lymphocytes B et de l'antigène. En absence de macrophages ou bien des lymphocytes T ou bien des lymphocytes B, la réponse immunitaire ne peut pas avoir lieu. Ça veut dire qu'il n'y aura pas production d'anticorps. La réponse immunitaire nécessite une coopération plutôt des macrophages et des lymphocytes T et B. Troisième question, présentée sous forme de schéma bilan, la coopération entre les lymphocytes T et les lymphocytes B et les macrophages. Alors, je vais faire le bilan, le bilan, غادي نبداو بلي cellules présentant l'antigène. الخلايا اللي كتقدم لنا هاد العنصر الداخلي اللي هو l'antigène. Alors, tout d'abord, هنا كيدخلوا لنا les macrophages. Le rôle قلنا c'est la présentation de l'antigène. Phagocytose et présentation de l'antigène au lymphocyte LT4. Après, les lymphocytes LT4 prolifèrent et se différencient en lymphocytes LT4. Mémoire et en lymphocytes LT4 sécréteurs de substances activatrices. بمعنى أن هاد les lymphocytes LT4 كيتكاثروا وكيديروا une différenciation وكيتحولوا لنا وحدين منهم غادي يعطيونا ل LT4 mémoire و les lymphocytes LT4 الاخرين غادي يديروا لنا une sécrétion des substances activatrices. Alors هاد les substances activatrices اللي هي هاد المواد اللي غادي تقوم بتنشيط les réponses immunitaires spécifiques humorales وايضا في نفس الوقت les réponses immunitaires spécifiques cellulaires. Alors بالنسبه les réponses immunitaires spécifiques humorales اللي هي ذات المسلك الخلطي هنا كيتدخلوا لنا les lymphocytes B اللي هما spécifiques à l'antigène activé par les substances activatrices. في هذه الحالة ils vont proliférer et donnent des lymphocytes B mémoire et des lymphocytes B sécréteurs d'anticorps. قلنا هاد les lymphocytes B هما اللي غادي يكونوا spécifiques لهاد l'antigène. Ils vont être bien sûr activés, ils prolifèrent, ils se multiplient. وكيعطيونا des lymphocytes B mémoire et des lymphocytes B اللي غادي ينتجوا لنا l'anticorps. دابا غادي ندوزو الاستجابه المناعيه ذات المسلك الخلوي اللي هي لا ريبونس immunitaire spécifique cellulaire. شنو كيوقع؟ LT8 spécifiques aux cellules cibles vont être activés par les substances activatrices. نفس الشيء غادي توقع لهم une activation, une prolifération وكيعطيونا دي lymphocytes LT8 mémoire وفي نفس الوقت دي lymphocytes اخرين LT8 اللي هما كنسميوهم لي LT8 tueurs اللي هي القاتله غادي يكونوا قادره على
قتل هاد الخلايا اللي هي كنسميوها les cellules cibles. Donc ils vont être capables de détruire ce qu'on appelle les cellules cibles. Alors هنا غادي نحبس la vidéo ديالي. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.